मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ीहि मुहिब्बन लिअवलियाइक व मुआदियन लिअअदाइक मुस्तन्नन बिसुन्नति ख़ातमी अंबियाइक या आसिमा क़ुलूबिन नबिय्यीन सगी जग दुआ पोबिनु खुदावंद आलम सहमद अरगा हिना चलत खुदाया yang sidi jak pobinu nga yiri rgahan kuni farir gahan gucuk muhibban li awliyaik yiri rgahan kuni fari nga rgahan gucuk yiri dushman kuni fari nga dushman gucuk dawana yiri sahma पैगंबर ki de पैगंबर kun gami sansain Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam fiaqo ख्वेफिक पे सुन्नत ना ख्वेफिक पे सीरत का ख्वेफिक पे लम्बे का ख्वेफिक पे तरीक़े के गला द्रुल भी तौफीक से दबस्तो भी का द्रुल चुक ये रे सहमजात व जस्नारे स्टुंखन इन नबियों गंगमी पैगंबर कुन गंगमी सिंगिंग कुन लिख सेना लिखमो चीज़ कुन खुदा वंदाला में सहमा दरगाह ही नादां से चले चाम ते हिसाब बचे अहमियत युद्ध गदाला अगर दी चीज़ को गदा से छुन चे आज बस नस्टोन है इंसानी दुनिया आखरत लिखमवांगे ने वना गदाला इस्लामी नु बुनियाद पर असास पर मखसूसन शिया मजहबी चीन जबना खुदा ये रखन नरसे रखन खुदा ये दुश्मन नरसे दुश्मन दोगा पैगंबर फ़िक़्पोसी कसल बियोंत की इन आखिताल वज़ीन योता गा चीज़ बखेरना ईमान इधे स्टो लक्षिल पोइन गा से चीज़ पर स्टो लक्षिल पोइन जो ना सुसु हारे के सुसु ले जेन ओं फिर जवाब चे मिनट गा ईमान इधे लक्षिल पर स्टो इन जब ना मुख्तलिफ जवाब सुसु मिनट देव अहला कसल बियोंत पैगंबर फ़िक़्पो बसी चौक पचे स्ट्रो लक्षिल पो ईमानी फरी चिंजर बना गखान गुआ दुश्मन गुआ खुदाई लमीनु यानी खुदाई फरी सूलर गेद नारे गा सूचिक नरसंग अदान थागरीन दुगना दुश्मन गुन नरसंग खुदाई फरी दोनों नरसे थागरीन दुप्पा ना या मसलन चीज़ मुत्तफ़ फरी दोसें अदान दुनिया इनु मी मुत्तफ़ लर्गेद नरसंग इंसानी फ़ायदे फरी मुख्तलिफ चीज़ कुनी फरी चिगलर गेट खुदाई फरीर गामे चीज़ इंसान मौत को दुश्मन या नसा यूने चौपो खुदाई फरी खोने रसे अदान दुश्मनी ब्यामे गति जाती मकासिद फरी मतलब फरी मुख्तलिफ चीज़ को नहीं फरी अदान सी मी मुतपन रसे खोने रसे दुश्मनी जुने थारे दुवत वने लेकिन दों ईमान अलामत इश्ने में ईमान अलामत पोचिन जब न खुदाई फरी चिगलर गस नसान का चिगने दुश्मन दुग नसान थारे दुग नसान खुदाई फरी खोने रसे थारे दुग पाम ए चीज़ पोचिन जब ना खुदावंद आलम सहमजाती वलियों नरसे खोर का हम दुखपा खो दुश्मन को नरसे खो दुश्मन दुखपा वली अवलिया इलाही नरसे खोर का खान दो नरसे न्यूमर दुखपा खो खुदाई वलियों दुश्मन नरसे संग हो चिवा थागरी दुखपा वनरी के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्पोसी कसल बियोत हस्के क़यामत जब पोथुन मचिक जस्नारे खुदावंद आलम सी गोपियर गल फी ओं फी जुगी उम्मत गंगमत जम्बत इंसान गाम माल सचिगला स्टिलेने चिगी सिस्कत जरखान चिगी सिस्कत जरेत चिजरेत जबना आइनल मुतहाबून फिल्लाह यानी गायत दस चुकिन की खों खुदायर गहानिन यानी खुदायर गहान कुन गायत जरे चिगी सिस्कत जरत हस्की क़यामल्ला खुदावंद आलमी मखलूक कुन गाम माल सचिगली जम्बस फपीदे मनसुबिका वना देना बागची लांसेत बागची लांसेत वना लां फचिक जस्नारे खोला ज़ेर बगवत खिताब यवत के खितांग हिसाब मेत पर बहश्त रोला खितांग सोंग हिसाब किताब मेत पर खितांग बहश्त रोला सोंग वन खों बहश्त रोला गवत वहाँ चिक जस्नारा फिरिश्तों इना छोपे उंगत फिरिश्तों इना छोपे उनसे खोना थुगत थुग से खोने त्रेत खितांग गा छोपोने इन खितांग गा गुरोह कोने इनकी दिवसे हिसाब किताब मेत पर बहश्त रोला गायत भी वन खों से जवाब मिनत की नया सी खुदाई फरी खुदाई तमयनी फरी खुदाई गहन को नरसे नया सी
گخان بیست دفاعیت بین خدای دشمن رسنگ دشمن دفاعیت بین کون رسید هاری دفاعیت بین و نده والا فرشتون کون زرد کتان ارگسکت دک پسون چیل یحمو کتان لا خداوند عالم سی زش از دبست چیل یحمو خداوند عالم سی کتان لا اجر شز دبست ثواب شز دبست و نه به هر حال دی چیز پاتی فر انتهایی سساین یوی فری چیز شک بخیر ندالم لیک سنت سساین میت به چیز شک پم ائمه علیهم السلام امیرالمومنین علیه السلام فیق به محبت کو نشیدانین پیغمبر فیق پس کسل بیومد امیرالمومنین علیه السلام محبت بارینو کسل بیومد مؤمنی کردار و رفتاری گوه کا چی دوک پر گو ضربت چناره کل رفتار و کردار گوه کا امیرالمومنین علیه السلام فیق به محبت نرگلوخ پو دوک پر گو بحد حدیث پولا یانسان شرایط معنایت یانسان حدیث ادامه دو بحرال تیم بگام فری بیان بگین نمیت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.